Dako siyag problema, iyang naong nihayag, liog puwerteng laguma. Nahadlok siyang katawan, ug libakom sa mga libakera. Naligo siyag pulbos, para muhayag pudang liog niya. Puwerte niyang mahaya, wagi apilag bagnos, sa kuton nga gibutang ang pagwapa. Tungod sa kabalaka, dinahalos mo gawas, taman ragyod sa sala. Maulaw siya nga makitaan, basig katawan siya sa silingan. Gipaspasan niyag nos-nos, iyang gipriority iyang liog.